Joran kok pada nanya bagi nasi tongza kapang ni joto takte buksono punya kabai kabai lam sogo তিনি জরানি কক পান্ডাও তিনি 20 তারিখ জুন 2024 সাল মারি সাল 9 জুন 2024 বিসি তিনি সাল জরা সাল সা সাপুংনি কক থুমই জরানি কক সানানি পান্ডাও পুয়ানো কাছে ফাইকা তিনি সাপুংনো বরনি বিসিঙ্গ ওর নাংলাইজাক ওয়ানামাও কালাইজাক তাই বেলাইখেনো কাকা কক হালকনি বিসিংতি লাইখা কক্টমা কতনি বিসিঙ্গ আবংখা আগরতলানি মংগনাং কাইসা স্কুল বুজং গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল তাই মহারানী তুলসীবতী স্কুলনি স্টুডেন্ট রক আসুমসা বহক সাজাগৈ লেঙै কালাইমানি বাই পরীক্ষা ওই তমনি তাবক বরনি তামছানাই ক্লাসনি পরীক্ষা ওই তমনি পরীক্ষা ওই তমনি জরাওনো অবাহাইকে আসুমসা 11 জন আদাসা স্টুডেন্ট বহক সাজাক্কা আর বুজং গার্লস স্কুল তাই মহারানী তুলসীবতী স্কুল নিকে খরক নই গাকে আবো কাইসা কামি নি কক বাই হিকে তো হাওয়ার বুখনা নি হলাयो তাই তামুং এংখা নি যতন গোबां কক বরকনো অ স্টুডেন্ট রক বরনি ফাই গাকে বরক হোস্টেল তংনাই গাকে হোস্টেল ন চামুং হামিয়া মাসা খানা হলাইনাই যতন হলাই তংবাইখা ফিয়াবা নাইনিখা অ যে বুজং গার্লস নি 11 জন স্টুডেন্ট রকনি বিসিঙ্গ যতন মহারানী না মহারাজা বীর বিক্রম MBBWS তা মহারাজা বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আর গনি বংনি আর তংনাই রকনি সেমানকা গলকে আবো উংমানি বহক সাজাগৈ লেঙै তংমানি নো খাংখে দ টিচার রক বহানি ফাইনাই তিপ্রাজক মামাং নখা তাই নর বরনি হিंके बर সেমানকা আর MBBWS ni go hostel tongnai Indranagar ro tongnai ni go nei student ni semangkhano aro je porne rokno jotono no hospital tlangna baginai nokni school ni tikhlai lebaikha apurno se rok belaikhano kirijak bakha baksaba lasijagi kapkha baksaba hospital tlangna ni kirijagi kapkha baksaba ani boda bohok sano ni kapkha ang boda lengi thana ni kapkha chirik mokro khai kaka koko kaisa halok achaikha Ingkai paithak jora ringjaka hostel ni president rogno secretary rogno aprono president thangi nayo Sibani Debarma ingkai bo thangi nai mani ulo bo puya 6 jon ano nokha aboni ulo naite hospital tlangte 11 jon hayo student dukumanja Maharani Tulsiboti ni wahnya khorok nei jerero abhaga bohok sajak jora kaisa ono abono tinai goma borok janja selai mong selaikha jotono food poison mane chamungono mani hamia masak khana nei borok kok sujaka au samu mani hemeng mani ge bojaka iman hostel se samu sabu ge hostel to মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর না মহারাজা বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি হোস্টেল তো 93 জন আতম খরক 93 একবার খরক চুকুচি থাম স্টুডেন্ট তম বরিরাও আর বিসিং ও 10-11 জন আনি সিমি বাতাঙ্গি বহক শাখা অবকাশে ওয়ান সুমাক সামুং তো তো কাছে ও যতন চালাयो গে বাহিকে আবাহাই ওংখা গে অবাহাই কাইসা স্টুডেন্ট রকনি হালক লেঙি থাকা বা থৈপান মান খামু লাইনে সরকারনি বখাক্তি বাহিনী তরিগনি মাংলাইখা রুমুর মাংলাইখা পাইথাক জরা জিবি সাকনাই জগতলাং থাকা আর অনো জিবি সাকনাই জগতলাঙै সাকনাই মা পরে তরক হামাইখা বাক্সা ইয়াকুং জিং জাগো বাক্সা বা বখরক সাজাগো বাক্সা লুমখা আবাহাইরক বাইখা গা কেন আ পাতি মুংনো নুক লাইনাই তিনি আরো থাঙি নাইখা মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা বসাকা যে আরো সেরাই কেন উঙ্ক সাইরেখা যে হামিয়াংনে রকন নাংমানি বিথিবারে রইনাই নাই কলনা বাগৈ খরকসা সাকদুক মন্ত্রী তাই হাসে রংসানাই রকনি বাগৈ বাহানাই যতন কাহামকে নাইনি বাগৈ কক সাকা হরকে মুখ্যমন্ত্রী তিনি উঙ্ক সামানি তো নায়ানো ও পাতি মুংতা মুংখা আবো কিচ্ছা খানালায়নো কে মন্ত্রীফোরা নিফার খাইবাই ফইলা আবনি ইয়াগুলো পাতি মুঙ্গো নরবিনে বইকির জাকমনি বা হোস্টেলের মালিক তাম সাকাবো কিয়া খানালায়নো খানানি গেদি মন্ত্রীফোরা নিক 11 আরো 10 জন না প্রায় 20-25 জনের মতো মেয়েরা হঠাৎ করে ওদের পেটে ব্যথা হচ্ছিল তো আনইজি ফিল করছিল ওদের প্রেয়ারে এবং বেশিরভাগই বুজং গার্লস স্কুলে আর একজন তুলসীবতী মহারানী সেম স্কুলে
একজন তো এখানে তো আলাদা, স্কুল তো আলাদা, তো ওখান থেকে হঠাৎ করে ব্যথা হচ্ছে। আমার কাছে সকালে যখন খবরটা আসলো আমি সাথে সাথে খবর নিলাম এবং আমি বললাম যা যা দরকার আমাদের তরফ থেকে তাদের হেল্প করা। তো এটা খুব সম্ভব ফুড পয়জনিং থেকে হয়েছে। তো আমি আধিকারিকদের বলেছি যে এই বিষয়ে পুরো রিপোর্ট আমাকে দেওয়ার জন্য। এখন পর্যন্ত 11 জন এখানে আছে, 10 জন বুজং গার্লস স্কুলের স্টুডেন্ট এবং একজন হচ্ছে মহারানী কুশিমতি স্কুলের। কিন্তু হোস্টেলটা আলাদা, কিন্তু একই স্কুলে পড়ে। তো এখন ওদের শারীরিক যে অবস্থা আমি দেখলাম, ডাক্তারবাবুরা বললেন যে সবাই সেটেলড আছে, ভয়ের কিছু নেই। একজনের একটু জ্বর আছে, আর বাকি সবাই সেটেলড আছে। আমরা তরফ থেকে আমরা বলেছি যা যা সাহায্যের দরকার এবং ট্রিটমেন্ট যেন প্রপার হয় সেভাবে আমাদের ডাক্তারবাবুরা সেভাবে দিচ্ছে। এখনো কি মানে কোনো স্টুডেন্ট কি সিরিয়াস রয়েছে কি স্যার? সিরিয়াস তো বললো না কেউ, সিরিয়াস আছে বলে মনে হয়, অল আর সেটেল। আর একটা ভালো জিনিস হচ্ছে এনএচএমের যখন খবর পেল, এনএচএমের যে অ্যাম্বুলেন্স গাড়িটা তৎক্ষণাৎ চলে এসছে এবং ওদেরকে রিট্রিভ করে এখানে নিয়ে এসছে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে মানে সময়টা কিন্তু একদম নষ্ট হয়নি। সাথে সাথে ওদেরকে প্রায় 4টার মতো অ্যাম্বুলেন্স ছিল তাদের অধীনে, সবাই মিলে এখানে নিয়ে এসছে। স্যার প্রশাসনের তরফ থেকে একটা ফুড কন্ট্রোলের একটা টিম ওই হোস্টেলটা ভিজিট করে টিম করে দিয়েছি। যা যা আধিকারিকদের আমি বলেছি পুরো রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। আমি এখন সেক্রেটারিয়েটে যাচ্ছি, গিয়ে পুরো বিষয়টা আবার আমি আলোচনা করব, যা যা করার আমরা করব। Gainor Rokra, Montrokra, Dr. Manik Shaha, Saikhanaraka, Borun Naijangani Kok, Piaba, Tabuk, Hostel ni, je President Shibani de Burma, Maharaja Bir Bikram Welfare Society ni, je President Saikhanaraka, Seroni Abo, Bohogo Gas, ni bagi Pano, ni Mano, Gaka Gas, Hile Baki Hasan Salong Haba, and then we sing like a কিন্তু 93 জন ওষুধের বিশিঙ্গ 10 জন আনি সাগা বা হেঙ্গো কাকাই হোস্টেল নিবো খাতি কে ওয়ান সুজাখা বড় ফাতারনি মানি ও খেবো চালাইও কিসা ফাতারনি কোন মানি হাইমেরকসে মাসা খানা কিন্তু যদি আনি হোস্টেলের সমনি জামুং জাউই ওঙ্গো কাকে 93 জন আনি বিশিঙ্গ 10 জন আনি বা তামুই আবা হেং খাবা কাকে ফাতার রগ মানি চাখানা এবা বুয়া বুহা সং মানি ফেমানি কোন একটা চাও থিনি ফানো ওই মানো যদি চা থিনি ওই টংখাকে Gakai saat ini ingyawi gas ni bagi bagi mana ke mui jadi caka amui boni sak ni bagi bari mani ini mana tapi ni bah hostel tongai cerita balik kos terkan tongo borok salah hati ni maisau hungni sara satta থেকে sarata horni sara থেকে sarata gika sara ke balai kena borok tipi loga korang cai tu bangga jauh gele kapori nanya ikut ini dal secari japur dan baik tomato nggak kayak awak kira kan cawi pori tongai jauh balai ke hard work krai tongo borni tinang kaham selama bagi কিন্তু যে তিনি সাক দুকুমান খাবনো কাছে দুখনি কক খারাই দি হোস্টেলনি যে প্রেসিডেন্ট সাউই খালারবানি কক মানে আপনি হোস্টেলে ছিলেন না? না না, আমরা হোস্টেলে থাকি না তো। কে আসলে দায়িত্বে কে আছে? দায়িত্বে আছে সুপার 2 জন, একজন বাড়িতে ওই এই কেন জানি হসপিটালটা শিখা লাগ না কেন সিংকে থাঙালি বা আমি আসছে। ছাত্রছাত্রীরা কইছে যে সকালবেলা ডাল ভাত খাওয়ার পরে তাদের এই সমস্যাগুলি মানে কি হইতে পারে এটা আমরাও তো বুঝতেছি না কি এর থেকে এটা হইতে পারে। কিন্তু তারারে ভাত খাওয়ানো হয়েছে, আজকেও তারারে পরীক্ষা আসলো, পরীক্ষা পাঠানো হয়েছে, ওখান থেকে ফোন আসছে আমাদের কাছে প্রায় 11টার পরে যে মেয়েরা এরকম করে সেটা ফিট করছে। তো তারা স্কুল অথরিটির থেকে অ্যাম্বুলেন্স লাগানো হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্সে পাঠানো হয়েছে। এখন আমরা এসে আমরা হোস্টেলে যারা সুপার ইনচার্জ আছে সবাই মানে সবাই সকালবেলা কি খাওয়া দেওয়া হয়েছে? সকাল আজকে তারা ডাল ভাত আলু দিয়ে সেটা ডাল ভাত খাওয়ানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত কতজন আইছে? এখন আপাতত 6 জন আছে। অবস্থা কিরকম? অবস্থা তো একটু ক্রিটিক্যাল না যা দেখলাম, কিন্তু পেট ব্যথার থেকে তো এটা বুঝতে পারছি না যে কি এর থেকে এটা হচ্ছে। তো ডাক্তার স্যাররা দেখছে, পাশাপাশি তারা বুকের ব্যথাও কইতেছে, এটা হয়তো গ্যাসের থেকে হতে পারে। দেখেন আমার এখানে এখন যতজন হসপিটালাইজ আইছে সব বাচ্চা যারা 6 to 8 এর মধ্যে পড়ে। তো তারা তো নতুন হোস্টেলে আইছে না, তো ওই হয়তো খাওয়া দাওয়ার থেকেই হয়তো গ্যাসের প্রবলেম দিয়েও বুকের ব্যথা হতে পারে। আমরা গ্যাসের প্রবলেম হলেও তো বুকের ব্যথা করে না। আপনি কি দায়িত্বে আছেন এখানে? আমি এখানে প্রেসিডেন্ট কমিটি নামটা? আমার নাম শিবানী দেববর্মা। গাইখানাখানা মহারাজা বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রেসিডেন্ট
जे प्रेसिडेंट नि साखारमुं बाय लुक्रक बत्तलानि बोआग्रा महाराजा बिरबिक्रम सिमालं नि थंकाइमानि आमनो साफसुथरा खाइतिनि रगो याक ताङै हदा हामप्ले साउं ताङै तंनाय हस्टेल न अबाय उमानि बलाय खेवा नामा सिंसा ओंगानो नै खाकाइमानिया आबाय आमहाय काइजा पातिबुं पातिखा तिनि बनि हस्टेल ताबो आमनो डाक्टर रक सामानि आबनो सयंनाय तामो सा आबो स्राइसराइका सायको डाक्टर रक फियाबा तिनि बंनि आ हस्टेल फुड डिपार्टमेंट नि अफिसार रक थांका गाकै आरो ओएसडीएम नि बखाक्ति बाहायनो बरक रहरैनाय सेरि नायजाखा ताम तामो हामिया ताम काहाम तं गाकै हस्टेल रगो जतो जागावनो ताबो सामुं रगो यं फान हाबिमानो नों समनि काहाम पुरफानो आबगै यं रग बिथि रग नानि बागै तापक नि रगो एडभाइस रग जाखा बरक गाकै ताक साखामिया रगनि बिसिङो जास्ट मनको कलम ओंनाय किसासा बखरक नि हिमजागै तंखो आबसुनो ताई जगन तुर हामै फैका सिलेंडर मानि बिसिंतै फियाबा तिनि अ पार्टी मुंनो नगैनाय तंमालिया अर्गानाइजेशन रगबो टीएसएफ बाय टीएसयू बरतिनि थाङैनायखा थाङैनाय मानि बिसिङो टीएसएफ हिंगाका साका बरक अबनो एसडीएम नि आरो बथाङै तमुनो जे सामुं हामियां थानिओ दा अंखा साक हामियां मानि कुलगो तामो कारण आमनो नायतुकारिना बागै बरक हेल्थ डिपार्टमेंट ताई एसडीएम नि थानिओ डेपुटेशन ना हिसाका टीएसएफ ताबो टीएसयू नि बखाक्रि कक्सिस जाखा हास्तेनि साक हामग्राय मंत्री डॉक्टर मानिक साहा बर सीएम नियागुर हेल्थ डिपार्टमेंट किंतु स्टूडेंट रगनो जेतिखे बरम रजागलिया स्टूडेंट हाय यांगलेंगि थिने नाय दङ अथच बरनो कायसा सीट लागार रजागलिया थुयाम लागार रजागलिया सिरि रगो नियाके हान्यो हा रगो रुइ 11 जन 12 जन दासा माखरा स्टूडेंट रगनो जेतिखे साक नाया खै साक नायजाखा डाक्टर बो फाइया ताई उनको स्कूल जे स्कूल लो गटनांखा स्कूल नि हेडमास्टर बो हॉस्पिटल थांनि दइया गाय आबाय नि बर कक्सिल चाका बस कांगो जदि चाया को कारिया सागरति चबा खायनाय ताई स्टूडेंट रगनि लगयो तंनायनि साइखनारका टीएसयू नि सुजेत त्रिपुरा एक्चुअली जों अफिस तंलाय माने किन्तु हठात खालाय जों खबर मानखा जे गार्ल्स बजों स्कूलनि ओ जगाव सिनि मनायसं हॉस्पिटल कलाय खाबो तामनि बागै बखर हिनजावै केबो बहक सादन के जों ओ जगाव फायका फायै जों एसएफआई टीयूसीनि अंगै जों खबर मानमानि लगे लगे न खाबुमै फायै ओ जगा जों साय मानखा जेराव महाराजा बिरबिक्रम वेलफेयर सोसाइटीनि जे हॉस्टेल तंना आराने 11 जन ताई एमटीबी हॉस्टेलनि 1 जन टोटल 12 जन ओ जगाव स्टूडेंट बरक ओ जगाव क्लाइजां ओ जगाव दुर्भाग्यनि विषय যিনি ত্রিপুরানি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী একজন ছাত্রী আসুক সিরিয়াস অবস্থা বরং একটা ব্যাটনি ব্যবস্থা করে ও জায়গা জীবিনী সিঁড়ি রগ বিল্ডিং রগসে থুজা খরংনি একদম সিরিয়াস কন্ডিশন কিন্তু বরংনি বাগে একটা ব্যাটারি আকারে একজন বুড়ি সানি বাগে ছাত্রী রংনি বাগে ব্যাটনি ব্যবস্থা করে স্লাইননি ব্যবস্থা করে ডক্টর রংনি কোনো আটাপাটা করে আবহাওয়ায় কন্ডিশন কেউ হোস্টেলনি ওয়ার্ডেন নব जों बिनि कर्तव्य तंमानि ओ हॉस्टेलनि मालिक बो स्टिल ओ जगह तंनानि जेहेतु बिनि हॉस्टेलनि किन्तु हॉस्टेलनि मालिक बो जों गुनो नुग्लिया स्कूलनि हेडमास्टर बा प्रिन्सिपाल बिनिबो कुनो जों आटापाटा नुग्लिया स्टिल बरंनि तो दायित्व तंबले बिनि स्कूल बिनि हॉस्टेलनि छात्र बा छात्री तिनि आतिहाय कन्डिशन बरगो जगह तंगै तंनानि तो जों तिनि एसएफआई टीयूसीओ प्रथमत এই আবহাওয়া ব্যবস্থানি ভাবে ধিক্কার জানাইও দ্বিতীয়ত স্বাস্থ্যনি যে বেহাল অবস্থা জিবি একটা প্রধান রেফারেল হসপিটাল বরং একটা ব্যাটনি ব্যবস্থা করে একটা স্কুল স্টুডেন্ট বরং হাউসে লটি মা দङ আপনি ভাবে जों ধিক্কার জানাও जों ও ব্যাপার থেকে এসডিএম থাंनाय जों एसएफआई टीयूसीओ আপনি বাগে বরংনি যাতে বরংনি তামो जों जालांखा আপনি जों बक्साने जेहेतु जों ताबुकसे फार्स्ट स्टेप जों स्राय सायमेखौ रिजन तामो फुड डिपार्टमेंट निबो ओ जगह सफायजा बरं नायकुलि नायथक ताम अंखा जे बरा ओ जगह साया सामुनि खोरोंनि बागै आबो मानजाखे बिनि एगेन्स्ट एक्शन नानानि अंख आबो सिनि एसएफआई टीयूसीनि स्टेट एंड सेंट्रल कमिटिनि सिनि डिमांड तंबाय আজকে আমরা জানতে পেরেছি কিছুক্ষণ আগে যে আমাদের তিনি স্টুডেন্ট রগনিতে আন্দোলন টংখ তাই কাইনি কাইথাম জাগাবো আবাই বাক্সানো মায়ুং বাই রিফ্রিজারি দুকুমান মানি টংখ হা কোয়াগ মানি টংখ কক তুমারক তাই টিটিএডিসিনি ডেভেলপমেন্ট নতি কক সামার টংখ তাও কিচ্ছা नाइन एगारनि कैसे कक आवाइमुं तामनि हिंबा एडमिशन ओंखेना से रगनि बागै रोंपदे रग बागै काहाम सुजुग फाइदों के नाइन एगार द कक तमा बाहानो
खोनाबायदि कायसा खातंमांनि कक खोनाबायदि माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक पास अंगना मुचुंखे बांग्लाते इंग्लिश मीडियम त्रिपुरा बोर्ड ते सीबीएसई बोर्ड नि हॉस्टेल तंगुई पोरिना इंग्लिश कक सुरुंगना एक्सपीरियंस गोनां टीचर रकबाय पोरिनानि शेप आगुली डन बस्को पीस सेंटराव मुचुंखे कॉन्टैक्ट खालायदि कक दुक नम्बर ओंखा 9612990272 ते 7005711893 एडमिशन नि पाइथाक सालमारी ओंखा 30 जून 2024 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आगरतला आनंदनगर बाईपास नागिछरा वेस्ट त्रिपुरा त्रिपुरानि पुइला होटल मैनेजमेंट कॉलेज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताई डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म त्रिपुरा बाय गसिमंग मानजाक आबो कारिबो NCHMCT नि एफिलिएशन मानजाक अबनो कायसा सुसुक त्रिपुरानि होटल मैनेजमेंट कॉलेज क्लास 12 पास ताई ग्रेजुएशन जाग्रा बरनि बागै ताबो हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन पि डिग्री ताई डिप्लोमा खालायनायनि बागै एडमिशन क्लांजागै दङो एडमिशन नाहना बागै नरक ऑनलाइन बो डिटेल्स नायमानो www.sihmtripura.in आ वेबसाइट मिसिंगै ऑनलाइन ताई कैंपास थांगबो एडमिशन नाहरि मानो आबनो कारिबो तेबो सराय सराय सेमाना बागै केरेंदि 9706010092 हेखबा 9706010040 और नंबर कारिबो लैंडलाइन बो कक सावरि मानो 0381291436 और नंबर डिग्री कोर्स नि बिसिङो तंगो BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन 3 इयर नि बागै डिप्लोमा खालायमानाय फूड प्रोडक्शन food and beverage service, housekeeping operations, front office operations, overall bebano 1 year 8 months the course. Jotoni bagino seat available tabuk man thogi tongo ST SC OBC general joto student bagino scholarship facility tai loan facility man thogi tongo. Haike tamuni bagi leri tongsinai tabuno kurindi State Institute of Hotel Management Agartala Anandanagar bypass Nagichhara West Tripura by Kai hanya jam sepiro ketal jat education no tini tebo आंदोलन tini hasteni rung menteri tai kendroni rung menteri no saja yang ini ay khaduan fuloka TSF na TSU by SFI abo borni bisingo ke nea ko tamo নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়াই যে শিক্ষানীতি খাইবে নাম নরানি তাই কেন্দ্রীয় রংমন্ত্রী ন রিজাইন রেডি নি সালাই আগরতলা প্রাদেশ সমনিও তিনি খাদমনে পুনঃ লাইখা SFI TSU রংসরনাই মথা বরনি সানমুখা ও খেব যে তিখে টেট না যে নিট আমজগমুং যে মেডিকেল টেস্ট मेडिकल पढ़ने रंग बागैनि जे उनको एंट्रेंस टेस्ट आ जगह उनको प्रश्न फास नि थांमनि लीक नि थांमनि आबा हाइलासिमा सिंसा पातिमुं ताई जे ताबो नेट माने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अबनो बाहायनो परीक्षा बातिल परीक्षा रिपाइ जागा को जानो बातिल खाइमानि आबनो सेजावैनो बर्तिनि केन्द्रनि मंत्रिनि मांगलि बाहायनो सगलाइका TSU बाय SFI रक बरनि खादुमु उंखा केन्द्रनि सरकार अबाहायके रोंनो थङै दंमनि बाय सिक्ला रकनि थिनांनो बसक सासु खिम माहिक्लायो अ सासु खिम दंमनि नुगमनि आबनि आसल बिसयनो आसल उंको रिजाल्ट दंखा जताबो प्रश्न पत्र फास ङै दङ ताई परीक्षा बातिल खाइ दङै सिक्ला रकनो थङै दङ आबनि नरबे जायाहनि गसिबै मन्त्रिनि अंखर बायदि हिने बर खलति सालाखा परीक्षा बायदि चिनि आबहावा सफायजाक अ मांखलिनि बिसिंतै SFI TSU बरनि बखाक्तिनो अ आन्दोलन खाइजाखा आगरतलानि पेराडाइज चमहनिव बरतिनि बरनि कुफुर बाना थैलायनाय गलाहार गानाव खबासा लायनाय खादुमनि फुरुलायखा पेराडाइज चमहनिव SFI TSU जत खालायबानि बिसिंतै ताई दल दल मिलायनाय ओ केन्द्रनि मन्त्रिनि बहायनो फुटला सकलायखा बरनि खादुमानो फुरुनानि बागै फरिखे नायनायनि SFI TSU नि चबा আপনারা জানেন সারা দেশে
3.0 মোদী সরকারের আরেকটা ট্রাম চলছে। এই 3.0 এর মোদী সরকারের আমলে প্রথমে দুইটা বড় বড় স্ক্যাম নিয়ে শুরু হয়েছে। প্রথমত মেডিকেল কেলেঙ্কারি, তারপরে এখন ইউজিসির নেট কেলেঙ্কারি। এই দুইটা কেলেঙ্কারি হাজার হাজার পুরো ভারতবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের আজকে ভবিষ্যৎ পুরোপুরিভাবে অন্ধকারের দিকে ডেকে দিয়েছে। আপনারা সবাই জানেন, প্রথম থেকে এসএফআই সারা ভারতবর্ষে এবং রাজ্যে আমরা এসএফআই টিএসইউ এই নয়া শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করে আসছিলাম। আমরা বলছিলাম এই জাতীয় শিক্ষানীতি, নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি, এটা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবে। আজকে তারই বাস্তবায়িত রূপ আমরা এটা দেখলাম। এভাবে যেভাবে ছাত্রছাত্রীদেরকে হয়রানি করে একের পর এক, কখনো প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাচ্ছে, কখনো উত্তরপত্র, কখনো সেখানে পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে ছাত্রছাত্রীদের হয়রানি, এই হয়রানির বিরুদ্ধে এই আমাদের 3.0 যে মোদী সরকার, এই মোদী সরকার এখন প্রধানমন্ত্রী, তার শিক্ষামন্ত্রী নিশ্চয়ই তার নিজের দায়িত্বভার গ্রহণ করে, নিজের দায়িত্ববান ব্যক্তি হিসাবে এটা দায় গ্রহণ করে এখান থেকে পদত্যাগের দাবি এবং নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি সেটা অতি সত্ত্বে যাতে বাতিল করে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতে যে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়ার যে এই বিজেপি সরকারের প্রচেষ্টা, তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে এসএফআই টিম হরিকা TTAADC হাপাংনি যে তাবুকবো রাং রহরজা গিয়াংনি টংমানি তাই ডিপার্টমেন্ট রগ্ন বাহাইনো ফান রিয়াংনি টংমানি বাইনো তাবুক PWD ডিপার্টমেন্ট টংইবো আরো রাং সগিয়াংনি লামা স্রামাইমানিয়া DWS इंको डिपार्टमेंट करेनि बागै तुई इंको मान थुग्रि मानया तिप्रा सालु करगनो आबा हाइके गोबांमा हेल्थ डिपार्टमेंट रग बाहायनो टंगि टंफानो रां कामके सगिया एम्बुलेंस जावनानि इया केबा गोबांमा सेबसाबनानि एक्सरे खायन लागा सेबसाब करे TTADC नि हॉस्पिटल रग आबा हेरनो डेभलपमेंट खाया बागै टोटल 9टा डिपार्टमेंट आगि 2000 सन बिसिवनो कायसा गेजेट नोटिफिकेशन रजाक दङ स्टेट गभर्नमेंट जे अबनो निबखातै चालु खासिदि चल खासिदि होनाय किन्तु चल खाजि आं माननो तिनि TTADC नि हापांनि ओङै थाङै हास्टेनि मन्त्रकरा डक्टर मानिक साबे मालाइखा CEM पूर्णचंद्र जमातिया EM कमल कलैते EM राजेश त्रिपुरा संग्रह बर तिनि थाङै मन्त्री अक्राबाय कक सालाइका अब 2000 सनो नर गेजेट नोटिफिकेशन माने अब तो 20 बছর 24 বছর काई दं थाखा ताङि इमप्लिमेन्ट खाया अम खाइके जों सय नंनि जे सरकारनि हामारि न शेष बरक जरा सग्रि माननाय कग्न खनाय मन्त्री अक्रा नायनाय ककसाबनाय आबनि परे नर साहनाय नि साहरि थागा नै सय खनराका EM कमल कलैबे राजेश त्रिपुरा EM CM पूर्णचंद्र कक साले फानो किन्तु EM कमल कलै थाखा ककवाथुनारनो फरिखनाय बायदि तिनि मन्त्रिकरना थांमानि याफां बसुक ताम তিনি চিনি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাতেনি নেতৃত্বে जों खरबताम চিনি অনারেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বার ফিশারিজ ARDD তে आं जों তিনি চিনি হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা मानिक साहाजी जों मालाय लेखा मालाय चिनी ADC नि बर्तमान जे चिनी समस्या आ समस्या डाक्ति नै चिनी प्रॉब्लेम रां पैसानि प्रॉब्लेम खुबै ADC बे राज्य सरकार एलायन्स अंगानि परे जेबाबे हालक बय सामं तांलायनानै नांगौ ताबते इलेक्शन पाइखाबा आबारनो जों चिनी पेन्सनरनि रां रिनानि स्कुल गाहाम खायनानि आमसायो तुई लामा चिनी अनरेबल EM साहेब गाहामनो साका मुख्यमंत्री न चिनी त्रिपुरा सारक लामा तुई खिरां ओ कायथामनि बागै बेलायखेनो चिरिगलायो लामा कासलाय मुंसारि याफान जन लामा रेदि मुंसारि याफान जन फिरां रेदि मुंसारि याफान जन तुई खांदि ओ तीनटा सेक्टर नो ADC नॉन ADC जत जागा न बाहायकि काहाम के ताकि विथिन दिस फ्यू इयर नि बिसिङ जों बाहायकि जत आमसाय जों काहाम खैलायमान आबार उन्नति जों कक सालायका एके चिनि ADC ओ फायै बनो रिव्यू खायने फेरि जों बाहायकि सामुं तां बयतो बाक्सा साव करापसन खायो हाइरकनि एलिगेशन दङ चीफ मिनिस्टर न जों साका नंबो फायै रिव्यू खायफेरिसिनि सामुं बबोतै जों बाहाय खायतं आबार बनो जों इनभाइट खायका महाराजा बनो
মানে খাতুং মানে কক আর দি বন হামাইয়া ফারদি মহারাজানি ফাইসিং দি বন হনে जों বনি মহারাজানি কক নব শাখা কে जों স্কুল गोबां मा दं चिनि एलाकाओ स्कुल गोबां मान चलिया एदिसियाम जायो स्कुल हामिया स्कुल नक बाइजाक आबो रगनो जों अबो কক শাখা डिस्ट्रिक्टको कायसा कायसा कतर 200 जना 150 जना एकदम हस्टेल कतर खाई स्कुल रगनो आरन चारे रगनो कायसा जागो आबनो खबुई चिनि स्टाफ चिनि स्टाफ शॉर्टेज रिक्रुटमेंट ताबो पेंशन नि पेंशन थांग तंगमाने आबारनते रिफिल खाइनानि आबोति रगनो ति जोंताय कगनो चिनि एमसेफ BC election BC election तो जोंनो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशन जोंनो 90 दिन नि बागै जरा के 90 दिन बरक नांगने प्रोसेस पाइनायनि बागै हिंगे जों 90 दिन बिसिङो जों ताबो जेहेतु 90 दिन स्टेट इलेक्शन कमिशन जरा सानखाबा जों जरा रोखा आबोन बिसिङो चिनि बिसिनो ति ताबो चिनि सामुं जाता बिसि बाइफेरकेशन जे जागाव 4000 नि सेपेल गोबां पपुलेशन आ बिसिनो जों ताबो बाइफेरकेशन खाय कताल बिसि नामै दङ सारा त्रिपुरायाव 113 ता टोटल 587 तानि जों 700 ता खानि नाय अच्छा फाइने जुलाई मासो तब जुन जुलाई मासो डिपुटी पिओ तै सब्जेक्ट दियो जे एग्जाम चलै नाय एग्जाम नाय आरो गोबां स्टुडेन्ट दक सो बीएड नि बागै कलकाता रोंसोरजों थांनाय बीएड खायनाय रक 23 तारिखआव बुंनि एग्जाम दङ यां 21 तारिख बाय 23 तारिख अनेक डिफरेंट कस्ट दङ आउन बागै गोबां मा रोंसोरनो रिक्वेस्ट खायतका अनेक टाइबायसा डेट आलगा रक दै जामानो खबर समरो तो दं आबो जोंआबो सेपारेट बोर्ड जों आरो हस्टेल खायगास जों जेहेतु एलिगेशन काका रिक्रुटमेंट बोर्ड न तियै रिक्रुटमेंट बोर्ड न जों फ्री याफारे रेखा एके बरक अब डिसाइड नानाय बरक थानि जुदि केबो माने एप्लाई खायगा साका हंगाके नर जेहेतु सागाबा जों आ कगनो हयतो बरन थानि सगिनाय बियाबा जों बरक जों जेता खानामान 14 तारिख खायना नायमानि यूपीएससी परीक्षानि बागै बरक जे काउंट जे एग्जामिनेशन आल लागो मानलिया आबनि परे आबनि से सेकांबो मानलिया 21 तारिख से मानसियो 21 तारिख परे के कैसे पंचायत इलेक्शन रंग थांनाय आयं के सम्भव गैया काजे आं खाखायने बासा रिमायाखौ रिमायाव सिने माने अबनो रिना मुथेगा आरम्भ के DWS इलेक्ट्रिसिटी सन दं आजागाव जे जों तिनि आबो कैबिनेट बो फाइका 2020 कैबिनेट और विधानसभा पास संख्या विधानसभा पास संगमनि परे राज्यपाल वाहिनी एसएन खायगा राज्यपाल वाहिनी आपनो गसेगा इ राज्यपाल गेजेट नोटिफिकेशन के साइ रेखा एडिशनल एम्पावर खायनानि बागै 6 शेड्यूल एम्पावर खायनानि बागै राज्य सरकार ओ 9टा डिपार्टमेंट एडिशनल याफारि रिमानमान बाय जों बेलायखान खातंथ किन्तु 2020 राज्यपाल गसेगा कैबिनेट पास संख्या गवर्नर एसएन अंखा हाइपानो ताबो पर्यन्त जनो याफार जेगे चिनि को फिशारी नॉर्थ बाय दलाइसि मिसि yang west rawe sipai jola rawo gumoti ongke boni department ke sekere social welfare social education bon not by tolai simi খাপরে তাকে মুখক সং কাইসা কাহাম কক তোমা আনিয়া ফ ফাইসক কইকা যে এনআইটি আগরতলা নি প্রফেসর ডক্টর देवदुलाल त्रिपुरानि साथार मुंबाई यगियो खरनि स्टुडेन्ट नति ब काइसा अमाहि मानै सनामका जे मानै सनाम मानि कगनो खानाके नरबो खातंगानो जों ताबुक जतन नक टांगानि वानसुलायो ईद बाय दाला नक फियाबा रां गोबां जे अ रां बायलां नक टांबाय सुकनाय हिनि तुके माया फियाबा रां तुमुनो किसावै पाइरे खाके जतन हामजानाय आबुगिनो ईद ताबुक बा टाउन थाना नांलिया नक तंखिनो ईद सनामै तागि मानसिनाय रां कलाइसाबायनो इ तागमनि मेसिन पाइबानि बिसिंति ओ इ तागमनि मेसिन न सनामि खिबका प्रोफेसर देवदुलाल त्रिपुरानि तैदुल मुंबाई बिनि साथार मुंबाई एमनकि बिनि आजे इ तागजांनाय मेसिन न नुगै बेलायखेनो खाफुरजागै हामजाका एनआईटी नि डाइरेक्टर प्रोफेसर तमो एसके पात्र ओंखाय ब बेलाय खातंजाका ओ दाम कलाई मेसिन बाय तुना मेसिन न पाइखांकै न
norok itagi se mana higake certo albanya ni mission ro bahai koro paibule na obakha absuk se dangalak amsuke bokaise manai snam ka inke bo manai snam thinibo Devdulal Tripura tai bini student khorne hingke Jagdish Lohar bai Shashank Chandra hingke borok civil engineer bedekni civil engineering bedekni bakhakti o samung sramakha NIT Agartala kaisa it sramjana machine ni bumung bo kongorbai pharjaka hadul press machine hingke o hadul press machine no borok sram laikha it bo tagi photoka chidara photo phaiso baikha hingke ka borok no bebano o ain ni Bharat ni je patent ain ni tongo je mane it sramnan bagi je raja nango o raja no mani no sramjakha mane abo pai nei abo no nno ko pai tlangphano je illegal ingya bu bata haike nno sam dokhe police order romno ni kirible abai ko kirna nangya oba aini bisinti je samjakhari saikhraka professor Dr. Devdulal Tripura যদিও অর তাইছে কক খরচা দেখলাইও যে কটাল অব আবিষ্কার হিমানো NIT Agartala-ni o je nko professor yaktei ingkai Bharatni kwbangma jagao o bahairok hamkrai je desh ni tomani a jagarogo o machine tlang khake teibo popularity ngai haihine borni khakamung abgino o je press jontroni bisingtui amchaini je bigra borokkhano painai ittagei nok tangi mano ko hani it hingke rang kisa bai nok tangnai bagui nai obo kaisa kaham samo nangnai hinai no o manai snamjago hingke o bwskang salo kami amchai niyo belai kheno borokni nangmani no supungan hinai khaklaika professor tamsana Devdulal Tripura bo bini bumung no tabo kok borok bai bahanyo katal slai nakha professor Diung Tungbai Tripura Professor Devdulal Tripura bobino kok borok bai sakni bumung no tabo slai na drop Professor Diung Tungbai Tripura bini sakthar mumbai osnamani okaisa bolai jak thata khabar tade bukhok chong ania pho tabu je kok toma tomoni hingake Tripura sarok ni ke tote bo jongjal kotono kotor o I dognok simi tangma usugula o je jongjal ni tongmo sugano o jongjal hingka komhai tini killa amchayo kaisa watimia sapunga monbe ha omsuga kuakha abo goireng se sawi thangsiwo aro waterfall hachini tongsiwo harwak ngi thangi kuak thangmaisiwo kheto to kuakha nok se kuak nani phasing ngi tongkha hingkai killa amchai taku khorsani nok kuak mano teinai sini report kisa khagani o ya sini ro ha kuak mani bisingti nai bini busuk deramung derakha abo noro borong sai khadaro tangkhe bosanka o hak wakmano tumuno kasuna hangke sorkari bokhaktei rega phana samung ruwei o hanoba kholop jatung gang kheto kaineni mugting kaineni phana banti situng hnei khran yageri o derajak taku khorchani dukhu dosa jongjali kok tai bahige hamnani mosungbo omokhe taklai ni jewa tei o phaimani theke chile sengge aba nomo gonta bur gonta se hak wang baresi kuno parani neta bai salayam bu sujog rekha koino dusa dusi honi sujog si rekha asdor ke si barai tongsi ke o mo jinis no sarkar song daiti action nawani bangwik chini sar mo chini sar ram podos no kisa koi jabo bojodi shor phaiwi হয়তো বা পারানি লিডার অনুভব কিসা নাইকানি হয়তো বা চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান অনুফান সাওই কিসা আরো দায়িত্ব বিজেট খাইরাওই দায়িত্ব সুযোগ না রলমান ইংলাংথন হিংকাং কিসা কয়ুতা গেম তেইনো দুদাই তেই দুদ সাংরং রুক সিংনাই হ্যাঁ অম হাই অবস্থা তং হ্যাঁ दैखे बियानि फाइमाने অম হংকে जों जयिं हिम पारासि जयिं हबन ও তৈসানি মংচিংসি পারাকে না জাগো ও তৈ যেমন ও বমরাক সথাই ও ইয়াং দিগনি তৈ যে ফাইমানি বসি অর সব খাইবেনকে তৈনো কন্ট্রোল খাইবানি অর জায়গা কিসা মাসা প্রজেক্ট রক বাই সম্ভব সি খাইমানি ইয়াং না হে আনি সাও কিসা খাকাউতা आगे ओके अब हाइके किसा मिसा हाइके बा किसा फायो फानो गोबांखौ रगो गोदो खबाक सामो किसा मासा कोआगु बसर ब्रङ हाय रेगा रक बाय आक रक बाय के तिसा नारङ माने अम हंके केसा जुदाको के कोआगला हा स्टेप से चौक माने एमने 20 फुट 20 থেকে 25 फुट रंगनि
পুচুকেছে চেং ফাইলাংকে অমন আর গানি অখনি অসম্ভব ইংজাক নংতা আসা কাইসা যে ববা সরকার সং ফাইই নাইই বন যৌক্তি খাইই অ্যাকশন প্ল্যান নাকে চাজাও আনি সাকাইছে ও হাত পাংমানি বাই পারা একেবা নক রক বসক চাল আর নাই নাই খাইকে আর 20 টাকা 25 এসে সিং দংছিবো এসে মিটারাও সিং নাই ওকে নক এমনে সিতা ঘন্টা সিং দং ওকে ওয়াতি থাংমান বফরং সিনাই অম বফরাবো রंजाक সিনাই কিসা দায়িত্ব নাই ফैबाय जाग्रादि अरनि जे पारानि लिडार दंनाय रक बो नौगिया कয়েক सप्ताह बिसिंसो आसुक बाराय थांके पारानि बरफ सोबा नौरुक सरानाय ओ अम हायनो केबो नुया खब अब पांमानि नौगिया बाजार उ गाना गिंदे मुसु खाफायदर रक ओ तमासने खेतो नायसु फायदर रक बर किसा मासा नौ थांगो आबा बरकबो साबानि समयसि मारक सरालियाको सहायके बाराय दंबा मिन नक गाना देमो अमा आनि नक बाय आनि नक बाय 50 मिटार सालिया आसु सामफाबा सिं दं जे आपन ते ताई ताबुक तो त्रिपुल इंजिन सरकार हिनमानो रिजनल पार्टी रो बेबाक थांबाय खा बीजेपी हा बांगो बकनो तामो निनि खयनि तामो दं सरकार न क्या bong na kita mo koy na mo dyan gai lukurokni dukhu dosa jenggali kok khana kana phiaba thasigo pogui thaka nai negradi it namani machine taku khorsa comment bahai khaikang ke ba a machine na phunu khiwana nai ji o je professor diung tungbai tripura nitujul mumbai sanamjak it galai saka a machine bahike pai sanamiman nai ne jo mangple ni bisinti कर लो देखने की जरूरत नहीं है हाँ रा हाँ एलो छे Gaigar lokana it bahika senam it bahika tak tai o mesin cikon sabanya baki it tagi o je tabung nijat kisa heleng sasa khaine koto ai itjat senami manukta khabar dade bokuk song jorani kok pandawo ta kaisa kok toma kasai tongo je mayung ni jenggal tak bo yakari me kho haste ni bolong bedek যদিও তাবক সারা থাকা মন্ত্রী অনিবেশন মাস সাজাও নাই বিনি ডিপার্টমেন্ট বর্তমান পরে মায়ং কাতিরেন বাগি তাম ইয়া প্রিরমন নাসিবাই তমলো করক ফিয়াবা তিনি মায়ং বাই রিফ্রিক জাগৈ তংতৈ চাতেছি আহাইনো যে কোন টাইম ফাই তাবক সিকির সকর খায়ো নক নি সমচা খায়ো মাইরং চা খায়ো আবা হাইকেনে তিনি মুংয়া কামিও তাই খরকসা রিফ্রিক জাগৈ নিজিনি নগন দুখু মানে ক্লাংজাখা বরক দল বাস একা বথার সে ক্লাংজাখামো গে বরক দল বাসলাই মানে ওলতব বরক বাসিকা কিতে দুখু মানে থি চাসার রংসুকা তাবক জি বিসাগৈ নগক lajar paling keren ya berarti oh main baik dokumen lain dong mani babu siapa sing kami jala tapi babu siapa sing ajina ni jala tapi babu siapa sing borong ni pising kok kaham septab mana ni jala সকালে 4টা 5টার সময় আমার নাতনি একদম ছোট আছে ও খেজু খাইতে গেছে ও দাদু হাতে আসে কয়া আমি জুড়ে গেছে এরপরে বড় ভাই গেছে আর সব মিলে গেছে এরপর হাতি আগে এসে এরপর বাসে বাজ্যা পড়ছে এরপরে বাঁধতে উনি কি মানে হাতিটা দিকে মানে পালাইছিল না পালাইছে না এটা বনা হাতি আচ্ছা বনা হাতি উনি হাতিটা দিকে মানে কোন দিকে গেছিল এটা মানে হাতিটাও এদিকে পশ্চিম থাকে সে পূব থাকে এখানে একটা ট্রান্সফর্মার আছে ট্রান্সফর্মার সামনে আমরা সবাই যারা কাছি তারপরে একজন গ্যাসে পরে সেও গেছে এরপরে আমার যেটা আছে এদিকে আবার আগে আছে এরপরে বড় ভাই আমি কইছি তারা বাইকে এসে বাবা সবাই বাইক পাচ্ছি না বাগার পরে এরপরে বড় ভাই তো ঢুকতে পারে না বুড়া মানুষ
এরপরে মানে মন্দিরটা ভেঙে গেছে। এটা কি বাড়ির মধ্যেই পড়ছে? তো এতে কি সমস্যা হয়েছে, মানে শরীরে কোনো আঘাত মানে হয়েছে ওনার? শরীরে আঘাত পাইছে? হাত কি ভাঙছে? না, হাতি ভাঙছে নিজে আচ্ছা, ওনার হাত ভাঙছে নি? হাত ভাঙছে আচ্ছা, এই হাতিগুলি কি প্রতিনিয়ত আয় আপনাদের বাড়িতে? মানে কোনো ছিল না, কোন সময় 9টা 10টায় যায়, কোন সময় 1টায় যায়, কোন সময় 2টায় যায়, কোন সময় রাত্রে 1টার সময় যায়, কোন সময় সন্ধ্যাবেলা যায়, কোন সময় দিনের বেলাও আগে। বাড়ি ঘরে আয়া কি করে এগুলি? এটা মানে বাড়ি ঘর ভাঙাইতে, আর মানুষ করে শুরু পাইলে মানুষ মারা করবো, আবার গরু শুরু পাইলে গরু মারবো, এরকম অবস্থা। ফরেস্টের লোক জানি, পুলিশের বা ফরেস্টের জানি, তাদের কাছ থেকে কোনো ধরনের সহযোগিতা পাননি? গরুটা তো পায়, মানে কালকে তো আজকে রাত্রে হেরাও গেছে না, এরপরে সবাই এসে রাত পয়সে পরে 4টা-5টার সময় তো মানে হাতি নাই, জঙ্গলে ঢুকিয়ে গেছে গা। এরপরে আরেকটা আমার পুরান বাড়ি আছে, এখানেও ডাউন আছে, এখানে উঠতে আছে। আজকে কতটা হাতি আইছে? আজকে একটা। ওনার নাম কি? কোনটা? পারেন মা। আচ্ছা, প্রথমে আপনারা কোন হাসপাতাল নিচ্ছিলেন? মুঙ্গি হাসপাতালে। তারপর এরপরে কয়েছে এখানে জিবি লাগে, এরপর জিবি লাগছে। এখন অবস্থা কীরকম? এখন তো অবস্থা তো ওখানে যত দেখি নেতাটাতে দেখি মানে একটা এখান থেকে আসি ভাবছে বাম দিকে। খাবার তাজা বকসং জঞ্জাল অবহান্য সিনিতি প্রাসা লোকরকনি যে জায়গা থাকব হামনানি লামা করে তামখে হামরুনো বপরো হামনো তাকবো সাজাক এবা গ্যারান্টি রেজাক কোনো কক করে আবার দুঃখ দশানি কক ফিয়াবা লেখাপড়া পরিমাণ বেশিতেই जों बसखांगतेबो सिनाय रोंनाय जे बर ताबो कलेज तगो एडमिशन ओंगि माइयांगि दङ बर कमा कोर्स फरायनो बागै नर कक शहर मानो 9793119705 अ नाम्बार कक शहर मा बिसिंतै नरनि मुसुमानि परिमानि बिसिं फरायनो बागै ओंके डॉक्टर विक्टर देबरमा बाय नरनो कायसा लाम फरुक मानो ब ओंके तिनि बागै जरानि कक पान्डा आसुं सितों खानाता इसा कोबनि कक मातो उनाय ताई खानातो हायुं योगा साल ओ योगा साल ताकलायबाय 10 बार पालायजागि दङ योगा खायमानि बिसिंतै जेकुनु धर्मनि बरक जेकुनु जातनि बरक साकनो लांमानो जे हामानो थानजा खायमानि मुंनो योगा आ योगानि बिसिंतै जों साकनि लांमानो आयु फलकमानो साक गाहाम तंमानो आगि योगा खाना जखनो खलायदि नै हासे हाबांबो जतनो कबगै तंमनि कक्तमा तीन बागे आसुं सितों जतरना हामबाय जरनको पालना हामदोगै नाय तंमनि बागै पुजानि सिमि पाइथाक जरा।